मान्यवरांकडे विनंती करता की त्यांच्यानी माचेर आसनस्थ जावचे. आयचे मुखेल सोयरे गोयचे विधानसभेचे सन्मान्य सभापती तसेच गोंय राज्याधीश मंत्र्याचे मने सज्जनकडे मागता की त्यांच्यानी माचेर बसका घेवची. सगळ्यांक माझो येवकार. आयज 37व्या रेजिंग डेच्या मनोवपाक आमी सगळे जाण हांगा जमलेले आसा. ह्या सुवाळ्याक आमी फॅमिली डे अशें म्हटलें वयता. हो सुवाळो करपा फाटल्यान उद्देश एकूच आसा की प्रत्येक परिवाराचो घटक फॅमिली ह्या सुवाळ्याच्या निमतान एकत्र येता आनी एक मोठ्या आनंदान आनी बऱ्या क्षणान एकमेका कडेन उलोवन हो आमी सुवाळो साजरो करता. तशेंच जे आमी सेवा जी ह्या राज्याक दिता, एक लोकांक आमी 24/7 जी सेवा ही राज्याक दिता तेजो परिचय आपल्या फॅमिलीकूच जावचो हो उद्देश धरून हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान आमच्या मदीं मुखेल सोयरे जे आमकां लाभलेले आसा ते सगळ्यांक परिचीत आसा. एक सामान्य मनशा पर्यंत मोठ्या मनशा पर्यंत एक ताजो एक तेजी वागणूक आनी एक सिंपल व्यक्तिमत्व अशें गोंय विधानसभेचे सन्मान्य सभापती राजेश पाटणेकर सर यांच्या ह्या काळजांतल्यान ह्या स्वागत करता. तसेच माचेर बसलेले अन्य मानेस गोंय राज्य अग्निशमन दलाचे सन्मान्य संचालक अशोक मेनन सराचे सुद्दां हांव काळजांतल्यान स्वागत करता. दुसरे मान्यवर जे आमच्या मध्ये सकल बसलेले आसा मिस्टर मुरारी हेड इंजिनियर मार्क्सन फार्मा लिमिटेडचे. तसेच दुसरे मान्यवर आमच्या मध्ये उपस्थित आसात. धन्यवाद सर. Good afternoon, everybody. Honorable Speaker, Shri Rajesh Patnekar ji, Mr. Pramod, HR Manager, Marksons, Mr. Murli, Engineering, Marksons. We were expecting Mr. Jain, who is the site head of Marksons, who has a big role in helping us. He's not here, so they are representing. My colleague officers, staff, the family members, children, distinguished invitees, and members of the print and the electronic media. The Directorate of Fire and Emergency Services, with its humble beginning in 1984, with only 3 fire stations and skeletal staff and meager equipment, has now grown into a multi-hazard response force of the state. Today, 21st January is observed annually as Raising Day, and the day is celebrated as Family Day. This event is significant because this day we appreciate the children of our firefighting personnel who have excelled in their education in previous academic year and in their respective study field. We also used to have games and cultural program on this day. However, due to the pandemic, we are only restricting to scholarship awards. I express my gratitude to Honorable Speaker Shri Rajesh Patnekar ji for having consented to be the chief guest on this occasion. Sir, your presence has given us an immense inspiration to carry on with our dedicated task.
The department has been keen on utilizing the technological advances in the field of information technology for optimizing our services. As a part of it, we have conceptualized Fire Safety Virtual Reality Simulator as an environment-friendly simulator for training. This concept, when discussed with Mr. Jain, the site head of Marksans Pharma, he had expressed interest and was willing to sponsor it under CSR. The VR simulator will be used as a tool for bettering the quality of training. The VR will ensure interest, participation and engagement among students and citizens. In addition, we have also conceptualized 2 mobile simulation apps covering disaster preparedness scenario like flood, earthquake and also general fire safety scenarios. This mobile simulator app will truly bring education to life in a fun, hands-on and technologically advanced learning environment. Today's program is an initiative of the Goa Fire Service Welfare Fund, which has helped to improve the morale of the staff as well as elevate financial burden of the family. The Goa Fire Service Welfare Fund has been undertaking numerous welfare activities such as annual medical camp, blood donation camp, financial assistance for medical treatment, financial assistance for funeral expenses, loan to children for fire personnel for higher studies, scholarship for meritorious children, insurance cover for 2.7 lakhs for all the fire personnel, and above all, this fund is audited every year. We are thankful to the children and their parents are able to attend the function today. Following the COVID-19 protocol, I urge the parents of the children present here and also those who could not attend today to help the children to download the app and become familiar with the content and share their learning experience with their friends. I once again thank you all, and they were good. जी हांवें आमी जी वेबसायट अपडेट केल्ली आसा ती जनरल पब्लिकाक तशी ओपन आसतली आनी प्रत्येकानी जे अपडेट जे आसा लेटेस्ट अपडेट्स ते आमकां पळोवपाक मेळटले. एक जर सांगपाक गेले जाल्यार डिफरंट टायप्स ऑफ ट्रेनिंग फॅसिलिटीज आसतल्यो, लायव्ह कॉल्स आसतले, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आसतलो, वॉटर रिसोर्सीस आसतले आनी डिफरंट टायप्स ऑफ फायर स्टेशन लोकेशन आमकां ती पळोवपाक मेळटली. आनी हेजो फायदो जनरल पब्लिकांनी घेवचो की जे लेटेस्ट अपडेट जाता ते डेली बेजीस तेजे अपडेट जातले, ते डेली सिच्युएशन रिपोर्टान आमकां ते पळोवंक मेळटले. When I'm called to face the flames, oh my Lord, give me strength when I'm so bad to help and save. Oh my Lord, give me strength. I put myself on the line to save lives. च्या माध्यमातून वेरियस ट्रेनिंग ऍक्टिव्हिटीज आमकां ऍपाच्या माध्यमातून खेळोंक मेळटल्यो, म्हणजे पळोवंक मेळटल्यो, जेणे करून फुडल्या फ्युचरान ताचो उपयोग जातलो. म्हणजे फ्लड आसतले, फायर आसतले, अर्थक्वेक आसतले, तेज्या पासून कशे प्रिकॉशन्स घेवप, कशे सेफ्टी मेजर्स घेवप, हेच्या माध्यमातून ऍपाच्या डावनलोडाच्या माध्यमातून स्टेप्स जे आसा ते फॉलो करून आमकां रियल लायफान आमकां ताचो खूब उपयोग जातलो. जेणे करून लायव्ह कॉल्स कितली आसा, कितें एक्चुअल अपडेट आसा, डिफरंट फायर स्टेशन आसा, क्वेक आसा, वॉटर रिसोर्सीस खंय आसा, ते ह्या वेबसायटीच्या माध्यमातून आमकां पळोवंक मेळटले. Government of Goa, India has conceptualized both simulation applications covering general fire safety tips to adequately prepare the citizens on taking corrective measures and actions. हो ऍप जो आमी हो आयज डावनलोड केला, हो ऍप जो आमी डावनलोड केला तेजे बारीक बारीक कोड्स, बारीक बारीक स्टेप्स
म्हणजे एक प्रिव्हेन्शन जर करतले आमी खंयच्या उजो लागलो तर कितें प्रिकॉशन घेवप, कितें मेजर्स वापरप जेणे करून फायर कंट्रोल जातलो, डिजास्टर कंट्रोल जातलो. हे स्टेप्स आमी त्या ॲपाच्या माध्यमातून आमकां सगळ्यांक यूज करूंक मेळटले. म्हणजे एक्सटिंग्विशर समज आमकां यूज करपाक जाय जाल्यार तो कसो एक्सटिंग्विशर यूज करप, तो पास प्रोसिजर फॉलो करप आनी तो उजो कसो पालयतलो, हे स्टेप्स त्या ॲपाच्या माध्यमातून पळोवंक मेळटले. जी वेबसायट आमी आज जी अपडेट केल्ली आसा www.goa.dfes.gov.in ही सगळ्यांक ओपन आसतली, सगळ्यांनी अपडेट पळोवपाक कांय हरकत ना, कित्याक सगळे डिटेल त्या वेबसायटीन आमकां पळोवपाक मेळटले. डिफरंट टाइप्स ऑफ फायर्स असतात. क्लास ए फायर असतात, क्लास बी फायर असतात आणि त्याच्या खाली एक स्पेशल एक भूमी म्हणून आमचे एक स्टुडंट ते स्वतः ऑपरेट करता हो ॲप. ते इझी आसा, फक्त स्टेप्स फॉलो करपाक जाय. त्या भूमी कामत याद आपली स्कूल ऑपरेट जे भूमी करता अशें आमी प्रत्येक जाण जर करीत जाल्यार कितलेशेच सेफ्टी मेजर्स आमी घरा कडेन अवॉयड करूंक शकता. Perform it again. भूमी कामत भूमी अशी उभे राहा. Fire alarm is primarily designed to warn occupants of the fire so they can safely evacuate from the buildings. Emergency exit gate. तो ॲप जो मी जो डाउनलोड केला ते फुडले स्टेप्स ऑटोमॅटिक आपल्याक मेळटा. खंयच्या फायराक खंयचो एक्सटेन्शन यूज करप तो आमकां इजिली अवेलेबल आसता. सो आमी इजिली तो फायर मारूंक शकता. Congratulations, you have done a good job. असो एक सिम्युलेटर आसा जेणे करून एक रियल सिनारिओ आमच्या फुडल्यान आमी उबो करता आनी तो 3D फॉर्मान आसतलो आनी एक लायव्ह फायर आमी कसो उजो पालयता त्याच रियलिटी फॉर्मान आमी तो उजो पालोवपाचो अशें आमकां फील जाता. जेन्ना तो हेडसेट आमी तकलेक घालता आनी कंट्रोलर जेन्ना यूज करता तेन्ना आमकां ऑटोमॅटीक आपल्याक तो फील जाता आनी आपण खरोच तो उजो पायला असो एक फील जाता. असो एक बेस्ट इक्विपमेंट आमी आयज इनॉग्रेट केल्लो आसा. हो आमी प्रत्येका खातीर ओपन दवरतलो. कोर्सीस जे आसतले तितून तो आमी त्या सिलेबसान आमी तो ऍड करतलो जेणे करून प्रत्येकान हेचो यूज करूंक सगळ्यांक शकतले. हेतू आसता की तेच्या आयुश्याची फुडली जी वाटचाल आहा यशस्वी जावची जेणे करून तेच्या आयुश्यान तेका एक बरो सपोर्ट मेळचो. असो दर रेजिंग डेच्या माध्यमातून आमी एक स्कॉलरशिप किंवा सर्टिफिकेट आमी दिली वयता जेणे करून त्या भुरग्याचें एक मोटिवेशन जावचें आनी त्या भुरग्याक एक आत्मविश्वास तेजो वाडचो. सो हांव गोंया अग्निशमन दलाचे उपविभागीय अधिकारी अजित कामत सराकडे विनंती करता की तेंच्यांनी फुडल्या स्कॉलरशिप आनी सर्टिफिकेट दिवपाची सुत्रां हातीन घेवची. गोंय अग्निशमन दल सगळ्या मळार जशे फाकारलेले आसात तशेंच गोंय अग्निशमन दलाच्या जवानांची आनी अधिकाऱ्यांची भुरगीं जी आसात ती बी आपली शैक्षणिक प्रगती खूप बरी घडोवन हाडटा आनी हाका लागून फाटलीं कांय वर्सां आमी तांकां स्कॉलरशिप दितात, तांकां भेटवस्तू दितात, तांचो भोवमान घडोवन हाडटात 21 जानेवारी ह्या दिसा. ह्या फाटीं बी अशेंच काही गुणी भुरग्यांचो आमी भोवमान घडोवन हाडटात. हांव मागता की भुरग्यांनी सगळ्यांनी तयार रावचे. पयले सुवातेर शौर्या SN आरोंदेकर, सन ऑफ श्याम आरोंदेकर, LKG ताका A ग्रेड मेळ्ळें. अन्वेश A रिवणकर, सन ऑफ अमित रिवणकर, लिडिंग फायर फायटर ओल्ड गोवा फायर स्टेशन, हांणी बी LKG A ग्रेड मेळ्ळ्या. भुरग्यांक घेवन फुडें येवचें. वेळ काडचो न्ही. अन्वेश रिवणकर जी ल्हान भुरगीं आसा तांकां तांणी आपल्या पालकांनी तांकां घेवन येवचें मुखार. अन्वेशा फाटल्यान श्रुषा जी भट देसाय, डॉटर ऑफ गुरुनाथ भट देसाय, ड्रायव्हर ऑपरेटर.
एस कोरगांवकर सन ऑफ समीर कोरगांवकर फायर फायटर पणजी फायर स्टेशन. सर्वम कोरगांवकर. ताचे फाटल्यान मास्टर मार्क एली जोस फेर्नांडीस सन ऑफ निलेश फेर्नांडीस एंड बेंजिका फेर्नांडीस. मार्क फेर्नांडीस. हाचे फाटल्यान ओम रेवणकर सन ऑफ अमित रेवणकर. ओम रेवणकर. ओम रेवणकरा फाटल्यान मिस प्रांजल परवार डॉटर ऑफ नामदेव परवार स्टेशन फायर ऑफिसर. रविराज मोरजकर. ताचे फाटल्यान मास्टर महादेव उर्फ मानव आर गावस सन ऑफ रामनाथ गावस वॉचरूम ऑपरेटर. मानव आर गावस. मानव आर गावस हांचे फाटल्यान मास्टर अंश ए नाईक सन ऑफ अजय नाईक वॉचरूम ऑपरेटर. अंश ए नाईक. हाचे फाटल्यान शरयू एस एन आरोंदेकर डॉटर ऑफ श्याम आरोंदेकर. नाव दिसता. श्लोक वी गावस सन ऑफ विष्णू गावस. श्लोक वी गावस सन ऑफ विष्णू गावस लीडिंग फायर फायटर. हाचे फाटल्यान हर्षा जी भट देसाई डॉटर ऑफ गुरुनाथ भट देसाई. हर्षा भट देसाई हाचे फाटल्यान अक्षरा लाडू सावंत डॉटर ऑफ लाडू सावंत लीडिंग फायर फायटर. अक्षरा सावंत. अक्षरा सावंत हांचे फाटल्यान वेदांत परवार सन ऑफ नामदेव परवार स्टेशन फायर ऑफिसर. ताळयो मातश्यो मोठ्यान मारच्यो. आमच्या भारतांत सगळ्या गोष्टीचेर टॅक्स लागता, ताळयांचेर लागना, तेन्ना ताळयो मोठ्यान मारच्यो. ताचे फाटल्यान ऋतुजा प्रल्हाद देसाई डॉटर ऑफ प्रल्हाद देसाई लीडिंग फायर फायटर. हे नाव दिसता. सानिका डी गावस डॉटर ऑफ दिलीप गावस. मिस सानिका डी गावस डॉटर ऑफ दिलीप एम गावस स्टेशन फायर ऑफिसर. ताचे फाटल्यान मिस आयुश्री ए नाईक डॉटर ऑफ अजय नाईक. आयुश्री ए नाईक 5th स्टँडर्ड. आयुश्री ए नाईक हाचे फाटल्यान मास्टर अंश श्री कदम सन ऑफ श्री कदम फायर फायटर 5th स्टँडर्ड. ताचे फाटल्यान मैथिली आर गावस डॉटर ऑफ रामनाथ गावस 5th स्टँडर्ड. मैथिली आर गावस हाचे फाटल्यान मास्टर एरन गॉन्साल्वीस सन ऑफ मॅन्युएल गॉन्साल्वीस फायर फायटर. एरन गॉन्साल्वीस हाचे फाटल्यान चिन्मय एस राणे सन ऑफ शिवाजीराव राणे फायर फायटर 5th स्टँडर्ड. मास्टर ऋतिक हळदणकर सन ऑफ राजेंद्र हळदणकर डिविजनल ऑफिसर 6th स्टँडर्ड. ऋतिक हळदणकर.
ताजे फाटल्यान प्रणय आर पेडणेकर सन ऑफ रविंद्रनाथ पेडणेकर 6th स्टँडर्ड. प्रणय आर पेडणेकर. ताजे फाटल्यान नेहा पी शेटगांवकर डॉटर ऑफ प्रशांत शेटगांवकर फायर फायटर 6th स्टँडर्ड. नेहा पी शेटगांवकर. 7th स्टँडर्ड Miss Hazel D'Souza, daughter of H. Gil Souza, Station Fire Officer, 7th standard. Master Padmesh N. Bauchikar, son of Nagesh Bauchikar, 7th standard. Padmesh N. Bauchikar. Padmesh N. Bauchikar, ताजे फाटल्यान Bhuvan V. Gauss, son of Vishnu Gauss, 8th standard. Bhuvan Gauss हाजे फाटल्यान मास्टर सुजय लक्ष्मण नागेकर 8th standard. सुजय लक्ष्मण नागेकर son of लक्ष्मण नागेकर firefighter. सुजय लक्ष्मण नागेकर हाजे फाटल्यान सुजेश लक्ष्मण नागेकर अगेन सन ऑफ लक्ष्मण नागेकर 8th स्टँडर्ड. सुजेश लक्ष्मण नागेकर ताजे फाटल्यान मिस रिशा राजेंद्र हळदणकर डॉटर ऑफ राजेंद्र हळदणकर डिव्हिजनल ऑफिसर 9th स्टँडर्ड. राजेंद्र हळदणकर डिव्हिजनल ऑफिसरांची चली येवना ते स्वता रिसीव करता. एक तांकां बऱ्यो ताळयो दिवच्यो की तांचे चलयेन 89.16% घेतल्या 9th. हाजे फाटल्यान शबीरा अमजद सय्यद डॉटर ऑफ सय्यद अमजद फायर फायटर 9th standard. सबीरा अमजद सय्यद डॉटर ऑफ सय्यद अमजद ताजे फाटल्यान मास्टर श्रेयस फटू नाईक सन ऑफ फटू नाईक लिडिंग फायर फायटर. आणि श्रेयसा फाटल्यान मास्टर सुजल लक्ष्मण नागेकर. श्रेयसाक चडून चड ताळी दिवच्यो कित्याक ताका ह्या मोमेंटो गिफ्टा बरोबर एक मोमेंटोय मेळटा बिकॉज ही इज स्टँडींग फर्स्ट इन दीस ग्रुप ऑफ 10th स्टँडर्ड विथ 89.5 मार्क्स इन 10th स्टँडर्ड. सुजल लक्ष्मण नागेकर हांकां 83% मेळ्ळ्या तांकांय ताळयो दिवच्यो. मास्टर पुंडलीक मांद्रेकर सन ऑफ उदय मांद्रेकर ड्रायव्हर ऑपरेटर हांकांय बी चडांत चड ताळयो दिवच्यो. तांकां 10th स्टँडर्डाक 75.66% मार्क्स मेळ्ळ्या. मिस प्राची प्रल्हाद देसाई डॉटर ऑफ प्रल्हाद देसाई 11th स्टँडर्ड. प्राची प्रल्हाद देसाई येवून दिसता. वर्षा जी भट देसाई डॉटर ऑफ गुरुनाथ भट देसाई 11th स्टँडर्ड. She has got 55.83% marks. आता आम्ही 12वीच्या स्टँडर्डाकडे वळूया. 12वी स्टँडर्डान आमच्या जी भुरगीं आसात तातूंत भितर सगळ्यांत पयले आसा मिस करिश्मा यशवंत गांवस डॉटर ऑफ. ताका आमी सर्टिफिकेट गिफ्ट आनी त्या बरोबर एक मोमेंटो एक यादस्तीक आमच्या वटेन दिता. करिश्मा यशवंत गांवस हाजे फाटल्यान नम्रता पी नायक डॉटर ऑफ प्रदीप नायक वॉशरूम ऑपरेटर. नम्रता पी नायक हांकां 12वेन 72% मार्क मेळिल्ले आसा. डॉटर ऑफ प्रदीप नायक वॉशरूम ऑपरेटर वास्को फायर स्टेशन. हाजे फाटल्यान आसा दिया बिचोलकर डॉटर ऑफ दिलीप बिचोलकर स्टेशन फायर ऑफिसर. हांकां 12वेन 58% मार्क मेळिल्ले आसा. दिया बिचोलकर म्हाका दिसता ती येवना.
ताजे उपरांत आसा विनीता दिलीप बिचोलकर, डॉटर ऑफ दिलीप बिचोलकर, हांकां BA 86.33% मार्क मेळिल्ले आसा. जो तांकां ताळयो दिवच्यो. तांकां आमी मोमेंटो गिफ्ट आनी सर्टिफिकेट दिता. म्हाका दिसता ती बी ना. अनिशा B नायक, डॉटर ऑफ भारत नायक, ड्रायव्हर ऑपरेटर बिचोली, हांकां BA 85.16% मार्क मेळिल्ले आसा. तांकां जोरदार ताळयो दिवच्यो. अनिशा B नायक, डॉटर ऑफ भारत नायक, ड्रायव्हर ऑफ भरत नायक आसा ना. दीप्ती P नायक, तांचे वडील जे आसा प्रदीप G नायक, वॉचरूम ऑपरेटर, हे तांकां B फॉर्माक 76% मार्क मेळिल्ले आसा. तांकां ताळयो दिवच्यो. आनी एट द पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल आमी मोमेंटो सर्टिफिकेट आनी एक यादस्तीक भेटयतात. शेख सजिया मोहम्मद, डॉटर ऑफ शेख मोहम्मद, ड्रायव्हर ऑपरेटर एट मडगांव फायर स्टेशन. थँक्यू सर. देव बरें करूं. Measure of 37th Raising Day organized by Director of Fire and Service, Government of Goa. या निमतान आमच्या वांगडा प्रेसिडेंट आसा डायरेक्टर ऑफ फायर एंड सर्विस, आमचे मित्र बापसे अशोक मेनन, उपस्थित स्टाफ ऑफ फायर एंड सर्विस ह्या डिपार्टमेंटाचे, ते सगळे फॅमिली मेंबर्स, स्टुडंट्स, press media and my friends. Director of Fire and Service दर वर्सा आयच्या दिसा हो रेजिंग डे मनयता. डायरेक्टर सिपेन हेंच्यानी म्हटल्या प्रमाणे गेल्या वर्सभर प्रत्येकाचे जीवन जे आहे जीवन तशें फुकट अशें केल्लेलें आसा. भितर विद्यार्थी वर्ग आसूं, तरेतरे क्षेत्रातले लोक आसूं, धंदेकार असो, व्यापारी असो, प्रत्येकाक बऱ्यापैकी फटको ह्या महामारीन बसलो आहा. जी महामारी कोविड-19 यामुळे येयली. अशें आसून सुद्धा थोडोसो लेट जालो आसतलो, पण ह्या डिपार्टमेंटान हो दीस आयज मनयलो. आपल्या जे आपले सगळो स्टाफ जो आसा त्या स्टाफांतली भुरगीं ज्यांच्यानी शिक्षण क्षेत्रांत बऱ्यापैकी यश मेळिल्लें, बऱ्यापैकी मार्क्स मेळिल्ले, तेंची नोंद घेवन तेंचो आयज बारीकसो सत्कार सोहळो आयज हांगा आयोजीत केल्लो आसा. ज्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींचे हांगा सत्कार केलो गेलो तेंचे पूर्णपणे अभिनंदन. तांकां तेंच्या पुढच्या शैक्षणीक वाटचालीक म्हाज्यो हार्दिक शुभेच्छा. जे डिपार्टमेंट हे जे हांगा फंक्शन करता तेंची सर्वीस इमर्जन्सी सर्वीस हेंची. खंय तरी संकट येयलें, उजो लागू, कोण बुडटा, खंय झाडां पडटात, कोणाचें घर मोडटा, गोरवां बांयन पडटात, गोरवां खड्ड्यान पडटात, हे सगळ्यांक मदत करता. तेंचे प्राण वाचोवपाचें काम जें आसा तें हे डिपार्टमेंट करता. ते स्टाफ आपलो जीव धोक्यात घालून लोकांचे प्राण वाचोवपाचो प्रयत्न करता, प्राण वाचयता. अडीअडचणीन सापडलो बरी आसा ताका बरी करपाचो प्रयत्न हे डिपार्टमेंट करता, ह्या डिपार्टमेंट स्टाफ करता. मोठे अशें कार्य. आनी अशें करता करता एखाद्या वेळी दुर्दैवान एका खंयच्या कर्मचाऱ्याचेर आघात जावंक शकता, हें तितकेंच खरें. म्हणटकूच तुम्ही विचार करात की ह्या डिपार्टमेंटचे काम केले आणि हे काम लोकांच्या सेवे खातीर कशें करतात. वी सर्व टू सेव, वी सर्व टू सेव हो मोटो. आम्ही कितें तरी सर्वीस करता, आमी जी सर्वीस दिता आमचें कर्तव्य आसा दुसऱ्याक मदत करपाची, दुसऱ्याक आमी वाचोवपाचें. म्हणटकूच फॅब्रिक सुद्दां एक भंय आसता.
बाबा आपल्या घरातला मनीस आयज जो कामाक वयता तो बऱ्या भशेन परतो घरा येवंक जाय. ते खंयच्या टायमार खंयचो कॉल येत, खंयच्या टायमार खंयचें काम करचें पडा हो विचार आमी करूंक शकना. त्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटान फाटसून म्हणा, ह्या डिपार्टमेंटच्या स्टाफाक फाटसून म्हणा, तुम्ही आमी सगळ्यांनी भक्कमपणे उबे रावपाची आयज गरज आसा. मेनन साहेबान सांगल्या प्रमाणे 1984 ह्या खात्याची स्थापना जाली. त्याच्या पयलीं गोंयांत अशें कांय नासलें. आणि स्टार्टिंगचो काळलो भुरगे नवीन, स्टाफ नवीन, तशी इक्विपमेंट्स नासले तेंच्याकडे, पण तेंच्यांनी कार्य चालूच ठेवलें. सरकारची कृपादृष्टी जाली आणि नवीन नवीन इक्विपमेंट्स, नवे नवे ट्रेनिंग्स, नवे नवे आयडियाज ह्या डिपार्टमेंटाक मेळ्यो, तेंच्यांनी हाडल्यो. आणि आयज डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी सक्षम अशें जाल्लेलें आसा, ज्या हेतून ते खंयच्या एका फेस करूं शकता, संकटाक ते फेस करूं शकता. आयज हांव सभापती, हांव आमदार आसलो, आमदारू आसा. आमदार आसतना हांवें बारीकशें काम केलें ह्या डिपार्टमेंटाचेर. ते म्हणजे खंयचें तर विधानसभेत उलयतना ह्या फायर एंड इमर्जन्सीचे हांवें सदींच अभिनंदन केलां, ताका हांवें सदींच कॉंग्रेच्युलेशन म्हटलां. त्याच बरोबर विधानसभेत मागण्यो केल्या की ह्या डिपार्टमेंटाचेर सरकारचें खास लक्ष आसचें. वेळोवेळी तांकां नवीन नवीन मॉडर्न इक्विपमेंट जे आसात, मशिनरी जी आसा ती तांकां दिवची म्हणून. मेनन साहेब त्या डिपार्टमेंटांनी महिने ह्या तळ्याचेर बुट्टे येयल्या उपरांत मनशाक कसो वाचोवपाचो हेचो डेमो तेंच्यांनी तेन्ना केलो. तांकां बोटी मेळ्ळ्यो, नवीन ताका इक्विपमेंट्सूय मेळ्ळी. तर ह्या डिपार्टमेंटा खातीर आमी विधानसभेन आवाज उठयलो. सरकारने ते लक्ष दिले आणि हे डिपार्टमेंट तसे बरे आसा. तुम्ही आमी आज मनीस जातीन आमी जन्मल्यात, आमचें कर्तव्य आसा की जन्म घेतला म्हणून आमकां सदीं लोकांक मदत करूंक जाय. आपलें सांबाळून कितें उरता ते आमी लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. अडीअडचणीन तांकां मदत करूंक जाय, संकट काळात तांकां मदत करूंक जाय. हें आमचें आयज कर्तव्य आसा. आमच्या मनशा जाती प्रमाणेच पक्षी पण ह्या भुमीचेर आसात. तेंच्या पेक्षा आमची जात श्रेष्ठ मनीस समाज. ते श्वास घेतात, तांकां दिसता, तांकां कान आसात, तांच्या जिबेक चव आसा, देखून तांकां उलोवंक येना. म्हणून आमी तेंचे पेक्षा श्रेष्ठ. आणि ही आमकां आवय आसल्या कारणान, कला आमच्या आसल्या कारणान आमचें कर्तव्य आसा की आमी खंय तरी बरें काम करचें. तुमकां विनंती आसा, विद्यार्थी वर्ग आसा, तेंच्यांनी हो उपदेश पाळचो अशी म्हजी तांकां नम्र विनंती. आयच्या निमतान ह्या डिपार्टमेंटाक शुभेच्छा व्यक्त करतना हेज्या फुडें सुद्दां ह्या डिपार्टमेंटच्या हातून गोंयची बऱ्यापैकी सेवा जातली अशी आशा बाळगता. तेंचे कितें डिमांड्स जे असतात ते डिमांड्स सरकारान पुरे करचे हेचे पण आमी लक्ष ठेवपाची गरज आसा. आणि ह्या डिपार्टमेंटाच्या कामगिरीच्या आणि कार्या बद्दल तांकां परत हार्दिक शुभेच्छा दिवन परत एकदा सगळ्या आयच्या सत्कारपुरतेचें अभिनंदन करून आणि म्हाका एक बऱ्या कार्यक्रमाक आपयल्या बद्दल अशोक मेनन साहेब, सगळो स्टाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्व्हिस यांच्या मनापासून आभार मानता. धन्यवाद. गोवा फायर सर्व्हिस वेलफेअर फंड आणि ताची कमिटी हाजो सेक्रेटरी ह्या नात्यान हांव तुमच्या मुखार उपकार अशें उलोवपाक आसा. आयचो हो आमचो 37वो फॅमिली डे. 1984 सालान गोंय अग्निशामक दल म्हणजेच संचालनालय स्थापन जाल्लें. ताजे पयलीं गोंय अग्निशमन दल आशिल्लें, पूण तें गोवा पुलिसेचे कडेन आशिल्लें आनी तेन्ना फक्त गोवा फायर सर्व्हिस म्हणटाले. पूण हे डायरेक्टरेट ऑफ फायर सर्व्हिसीस जे जालें ते 1984 सालान जालें आनी थंयसान आमचो रेजिंग डे हो सुरू जालो. कालांतरान आमी हो फॅमिली डे म्हणून मनोवपाक लागले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हाजे पयलीं आमी खूब बरे तरेन हो फॅमिली डे मनयलो.
उपस्थिती खूब आसताली, पूण तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोविडाक लागून आज थोडी कमी उपस्थिती आसा, पूण तरी सुद्दां जी उपस्थिती आसा ती खरेंच उल्लेखनीय आसा आनी बरी आसा. सगळ्यात पयलीं सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांचे जांचो हांगा भोवमान जालो ल्हानसोच, तांकां सगळ्यांक मना काळजांतसान परबी. भोवमानीत सभापती श्री राजेश पाटणेकर जी आज वेळात वेळ काडून ते आमचे मदीं आयले, ते खातीर हांव तांचो मना काळजांतल्यान खूब आभारी आसा. आमी जेन्ना जेन्ना तांकां आपयतात ते आमकां केन्नाच ना म्हणटात आनी त्या खातीर तांचें आनी आमचें नातें जें आसा तें खूब लागींचें आसा. सर, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तशेंच मार्क्सन फार्माचे मिस्टर जैन, मिस्टर मुरली, मिस्टर प्रमोद हांणी आमकां खूब कॉपरेशन दिलें. हे वर्च्युअल रियलिटी जे आमी सिम्युलेशन जो आज आमचे कडेन आसा तो तांचे कडच्यान आमकां प्राप्त जालो. ते हांगा मुद्दम ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावले म्हणून हांव तांचेय बी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचे सगळे प्रतिनिधी जे आमी उलो मारतकूच अग्निशामक दलाचो खंयचोय कार्यक्रम आसले जाल्यार ते सदांच जशे आमी उजो पालोवपाक ताकतिकेन धांवतात तशे ते ताकतिकेन धांवत आमच्या सगळे कार्यक्रम करतात. तुमकांय बी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. भुरगीं, सगळीं भुरगीं हे दिसांनी शाळा सगळ्यो वर्च्युअल चालू आसा, ऑनलायन चालू आसा, ताका लागून सगळीं भुरगीं ह्या फाटी उपस्थिती भुरग्यांची खूब बरी आशिल्ली. खरेंच काळजाक खूब खोस भोगली की जवळ जवळ 90-95% भुरगीं आज हजर रावली म्हणून. हांव सगळ्या भुरग्यांचे आनी तांच्या पालकांचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते इतले पयसल्यान कुडचडे, काणकोण, पेडणे आनी हे सायडीन वास्को पद धरून सगळे जाण हांगा हजर रावले. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझाचे जे मॅनेजमेंट आसा तांचे, कित्याक तांणी आमकां हे सभागृह हो कार्यक्रम करपाक प्रोवायड करून दिले. तशेंच तांचे टॅक्निशियन्स जे हांगा आसात, जे लायट सावंड पळयतात, तांचेय बी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमची जी टॅक्निकल टीम आसा ज्यांनी ही वेबसायट डिवेलप केली, आमचो हो ॲप डिवेलप केलो, तांचे बी, कित्याक सांग फाटले कितलेशेच म्हयने हे ॲप तयार करपाक लागून ही वेबसायट आमची रिवॅम्प करून एक वेगळ्या पद्धतीची इंटरॅक्टिव्ह पद्धतीची अशी एक डिफरंट वेबसायट, गव्हर्मेंट वेबसायट तयार करप हे खूब जिगरीचें काम आशिल्लें आनी कितले म्हयनेच जाले ते ताचेर काम करताले. शेवटी ही सगळी तांकां तयार करपाक एक बरें यश आयलें. इतलें म्हाका आवर्जून सांगन दिसता की ह्या वेबसायटीचेर लास्ट मोमेंटाक काल राती सुद्दां तांणी तें काम करताले. तांकां एक फाटी देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा डेप्युटी डायरेक्टर श्री नितीन रायकर, सेंट्रल साऊथ झोन, श्री राजेंद्र हळदणकर, डिव्हिजनल ऑफिसर सेंट्रल झोन, ते जे हांगा हाजीर रावले. तशेंच अग्निशामक दलाचे समेस्त अधिकारी, जवान, तुमी हांगा हजर रावले, तुमच्या फॅमिलीकूय तुमी हांगा हाडले, तुमचेय बी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळ्यांक निमणे बरी भलायकी आवडटा. सगळ्यांनी आपले आरोग्य सांबाळून घेवचें. अल्पोपहार म्हणजेच ल्हानसो रिफ्रेशमेंट जातलोच, पूण ह्या हॉलान भितर जावचो ना, कित्याक संस्थेचे अशे नेम आसा की भितर खावपाक कांय अलावड ना, ते तुमकां भायर मेळटले. पूण ताजे पयलीं हांव आमच्या मुखेल सोयऱ्याचे परवानगीन जी भुरगीं आसा तांकां हांगा आपयता एक ग्रूप फोटो ल्हानसो. जी जैतिवंत भुरगीं आसा तांणी हांगा फुडें येवचें आनीक आमच्या भोवमानेस्त सभापती बरोबर एक ग्रूप फोटो आमी घेवया. porque aquí está.